So easy ra kayo maghuog TIE no. So first, make sure nga naa kay duha ka valid ID. Or kung married na ka pagdala og marriage certificate, or kung single ka pagdala og certificate nimo. After that, adto na dayon ka sa butuan dito sa kuanan og TIN dito sa BIR no. Tabot nimo dito, mangutana ra ka dira adapita. Of course, ang imong ipangutana, maingon ra ka magkuha ka og TIN for personal use and then hatagan ka nilag number and then dira na dayon ka sa sulod. So, hi, kuha og TIN. Oh, very lisod kayo sa nga tanan eh. Very easy ra kayo pero init ayo, no? So kung magkuha gali mo og mga TIN dira, labi na karon ting init. Make sure nga magdala mog tubig. Magdala mog jacket kaysa inita, madaw yung beauty. Magdala mog snap. Kay usahay very busy kaayo. Utomon mo sa sulod. Tubig, pagdala mog isa ka galon nga tubig. Kay grabe ka init. Oh, panyo sanina. Pay pagdala mo hala. Oh, nya maura to ako na putlon babush.